नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज तुला और कुंभ राशिर घातबार अटे एवं मिथुन और मीन राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज आमिष और तेल न खाइले भल एवं संध्या 5टा पर पानी कखारु न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक सम्मानर सहित दिन चर्चा करी निकटस्थ स्थान मानक भ्रमण करी आनंद अनुभव मध्य करिवे। व्यवसाय आशा मुताबक लाभ मध्य पाइबे। शारीरिक असुस्थता आपणकर दूर मध्य होइजिव। कर्म क्षेत्र में उपरिस्थ कर्मचारी प्रशंसा मध्य पाइबे। नूतन कर्म नियुक्तिर सुजोग मध्य पाइबे। अविवाहित युवक एवं युवती मानकर विवाह धार्य मध्य हेबो। नूतन व्यवसाय आरंभ कले आशातीत लाभ होई मध्य जीव। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक अधस्थन कर्मी एवं सहकर्मी सौजन्य साहाय्य समर्थन हासिल मध्य करि पारिबे। मालिक मोकदमारे आपस समाधान रास्ता खोली मध्य जीव। राजनीति क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा अक्षुण्ण मध्य रहिबो। आलोचना क्षेत्र में ठीक निष्पत्ति मध्य नेबे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में आज सफल मध्य हेबे। सांबादिकतार लाभ एवं शुभ समाचार मध्य मिलिबो। जगह जमी बासगृह और जानवाहन क्रय करिवार सुविधा मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकंको सहायता करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक शिक्षा और प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में विजयी मध्य हेबे। व्यवसाय रे साहाय्य सहयोग मिलिबा फल प्रसार प्रचार करी अत्यधिक लाभ मध्य पाइबे। पारिवारिक समस्या सत्वे शांति विराजमान मध्य करिबो। राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हेबापई करितबा योजना आपणकर सफल मध्य होई पारिबो। अनावश्यक खर्च एवं भ्रमण जोगे व्यतीत मध्य हेबे। नूतन कार्य करिबा पूर्व सतर्कता अवलंबन करिवार आवश्यकता मध्य रही अछि। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक आनुष्ठानिक काम हासिल करने सकाशे बंधुंक साहाय्य उपरे निर्भर करिवे। भोग विलास एवं आनंदर समय काटी मध्य पारिबे। शिक्षा क्षेत्र में परीक्षार परिणाम अनुकूल मध्य हेबो। पारिवारिक क्षेत्र में किछि भूल बुझामणा जोगु मानसिक द्वंद्व देखा मध्य देई पारे। नीरवता रक्षा करी परिस्थिति को समर्पण करदेवा आपणक पई उत्तम मध्य हेबो। जानवाहन संबंधी समस्या आपणकर देखा मध्य देई पारे। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक निजर उच्च अधिकारी और सरकारी अधिकारी मानकर समर्थन लाभ मध्य करिवे। छात्र छात्री माने शिक्षा को उचित मनकरी पाठ पढ़ारे अधिक मनोयोग मध्य देवे। प्रेम क्षेत्र में उन्नति पाई प्रयासरत मध्य हेबे। नूतन उपार्जन क्षम हेबे, जहाँकि जीवनर गति को बदलाई मध्य देव। राजनैतिक क्षेत्र में बुद्धि विवेक खेलाई कर्तव्य परायणता को मुख्य करी चलिबा आपणक पई हितकर मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप कुह और पारं को चाउल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक समस्यार समाधान पाई बंधुंक साहाय्य ने आलोचना क्षेत्र में शुभफल मध्य पाइबे। पारिवारिक क्षेत्र में आत्मसंतोष लाभ करने सह सामाजिक भावमूर्ति सुरक्षा मध्य देव। परीक्षा और प्रतिद्वंदिता सफल मध्य हेबे। बंधु मिलन तीर्थ भ्रमण और सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य आज भाग मध्य नेबे। बंधु बांधव मानक सह सावधानता पूर्वक न चलिले विपदरे मध्य पड़िबे। गुरुजनकर सहानुभूति उपलब्ध मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक साधारण लोक माने आपणकर वाणी और योग्यतार प्रभावित मध्य हेबे। राजकीय मामलें सफलता मध्य मिलिबो। टंका मिलिजिबा फल आशा करितबा कामटी संपन्न मध्य करि पारिबे। पारिवारिक सुख शांति आपणकर वृद्धि हेबो। उच्च अधिकारी और सहकर्मी माने कामर प्रशंसा करिवे। जनसंपर्क सुदृढ़ हेबो। जहाँ चिंता करिसेंती आज ताहा पूर्ण करने को चेष्टा मध्य करिवे। विद्या अध्ययन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त मध्य हेबो।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନାବିଧ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ କାରବାରରେ ସୁଧାର ଆସି ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା ଓ ସହମତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପରିବାରରେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସଂକୋଚନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। କାରବାର ଓ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବା ଫଳରେ ମନ ଓ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମାଜ ସେବା କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଫଳରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ମୂଳ ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରାଜକୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନଲାଭ ହେବାରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।